Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini mari kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dunia akhirat. Amin. Langsung saja, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqidu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubadi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumidu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Soman ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram
يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قاربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بل ما قصيدنا واقض حوائجنا والحمد للهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن آله وصحبه إلى آخر الزمان. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.